المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى يا الله بلغ مقاصدنا وحاجاتنا ونياتنا واشف مرضنا يا رب بجاه النبي محمد سيدنا يا واسع يا الله من الليل رحيما تداوي كل ما بي من امرأة سليمة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رسول الله أدركنا يا رسول الله مدد يا رسول الله علينا يا واسع الكرم يا رب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب بالمصطفى يا رسول الله بوسيلة الحبيب صلى الله عليه وسلم شرفنا يا رب شرفنا برؤية حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة خصوصا إلى سيدنا وحبيبنا الشفيع رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله على آله وصحبه وبارك وسلم ولجميع أرواح أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله خصوصا سيدنا حسن سيدنا حسين سيدة فاطمة الزهراء بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيدة خديجة الكبرى وسيدة عائشة رضا وسيدة زينب وسيدة أم كلثوم وسيدنا إبراهيم وسيدة آمنة بنت وهب رضي الله تعالى عنهم ورضاهم ولجميع أرواح أصحاب رسول الله خصوصا سيدنا أبو بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرواح بكة صحابة رسول الله أجمعين التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين ووصولهم مخرم ثم إلى أرواح آبائنا وأخونا من الأنبياء والمرسلين وأرواح ملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام أجمعين وأرواح أربعة الإمام المجتهدين المقربين في الدين والدنيا والآخرة وخصوصا من الجميع نتوسل لأرواح الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا أهل الدرب وأهل البكي وأهل المعلى وأهل الأهد وأهل البدر وأهل النوبة نتوسل لجميع الأرواح الأولياء من مشارق الأرض ومغاربها وجميع أرواح سلسلة علي وعلوي أجمعين سلالة النبي محمد ولجميع أرواح أولاد سهل منهم في جاوة وخرج جاوة من وليسهم وجميع الأرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وزريتنا سالم وبن أحسن إلينا خصوصا من صاحب الكتاب للإمام شيخ محمد بن عمر النووي رضي الله عنه والإمام جلال بن السيوطي رضي الله عنه وسلم ربنا هنا خصوصا الأستاذ الحبيب بن حسين عبد الحبيب محمد الباقر والقدس الحبيب شهاب بن حسين بن شهاب والحبيب محمد بن حسين بن علي بعض وأولادهم وزوجهم ومن انتسب إليهم ولجميع أرواح والدينا ووالدهم sebutkan nama arwah orang tua guru-guru yang sudah berwafat sebutkan masing-masing. ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة واجعل يا الله قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم خفرة من خفر النار يا رب واجعل قبورهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم يا رب ووسع مدخلهم واجعل قبورهم بالماء والبرد والثلج ويعيد علينا يا الله من الحاضرين يا الله من بركاتهم وأنصارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية الشفاء يا الله بنية الشفاء من الحاجات تسمى العافية سلامة والصحة الله يشفي مرضانا يا الله شفاء عاجلا فإذا مرضتم فهو يشفي يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل يد صالحة وعلى ما نوى أسلافنا صالحين وعلى ما نوى نيتنا ونية الحاضرين حاجتنا وحاجات الحاضرين دعاءنا يا الله ودعاء الحاضرين وإلى حضرة
النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا آمين ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن تعلم وتعليم والانتفاع والاستفادة والنفع والمذكرة والتذكير لله تعالى يا ظاهر يا باطن أصلح لنا الظاهر والباطن يا عليم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام الذي جعلنا وإياكم من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أحبائي الكرام عباد الله الصالحين para muhibbin jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah bil khusus para guru, para asatidzah, para ma'allim, para guru agama, tokoh-tokoh agama yang hadir pada kesempatan hari ini, orang tua, sepuh-sepuh yang saya muliakan, juga segenap para ummahat mukminah yang saya cintai dan saya muliakan, juga insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini mudah-mudahan Allah berkahi kita sehat afiat, panjang umur. Allah berkahi kita bangun dari tempat besok, lusa, minggu depan selamanya. Allah kasih senang hidup kita, dikasih berkah hidup kita, dikasih cukup oleh Allah Subhanahu wa taala hidup kita. Allah berkahi semua doa-doa kita dikabulin Allah. Berkat hadir di majlis Nabi, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit kita semua. Berkat hadir di majlis Nabi, mudah-mudahan Allah berkahi usaha kita semua. Berkat hadir di majlis Nabi Muhammad SAW mendapatkan berkah hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berkahi semua keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala fi din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus akhil mahbub sahibul fadilah guru kita Ustaz Muhammad Zaid bin Haji Tabrani, juga sahibul bait akhina Bapak Irwan beserta istri, anak dan keluarga besar, saudara-saudara beliau dan semua hadirin yang ada di tempat. Mudah-mudahan beliau semua Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan hajat-hajatnya fi din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salawat salam tahiyat dan mahabbah kepada junjungan Nabi kita yang tercinta Sayyidina Maulana Muhammad. Kepada beliau salawat dan salam kita hantarkan dan haturkan kepada seluruh keluarga beliau, ahlul bait, sahabat-sahabat beliau, dan kita semua pengikutnya yang insyaAllah mendapatkan keberkahan dalam ridha dan syafaat beliau. Amin ya rabbal. Allah kasih saya nikmat, alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah bisa dapat hadir malam ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bab fadilat salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala al-muallif al-Imam Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi radhiyallahu anhu, al-Imam Jalaluddin, al-Imam Hafiz Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai keduanya dan kita semua yang hari ini mendengarkan dan membaca dari hadis kitab beliau mendapatkan keberkahan beliau. Amin. Yang hadir di tempat semua fi dhalil. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man nasa salatan alayya faqad akhta
طريق الجنة وقال صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس في يوم القيامة أكثرهم علي صلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاتكم علي محافقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي في كل جمعة 40 مرة محى الله ذنوبه كلها atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ini kita biar tambah cinta sama Nabi ya. Kita kudu banyak tambah cinta sama Nabi. Cinta itu nggak bisa cuman dari sebuah perbuatan atau ucapan, melainkan kita juga buktikan cinta kita kepada baginda Nabi SAW ya dengan perbuatan kita. Apa-apa yang kiranya Nabi larang tinggalin ya, apa-apa yang kiranya Nabi anjurin semampu kita lakuin ya. Itu adalah sesuai salawat salam kita kepada Nabi, mau dalam keadaan apapun tetap diterima sama Allah. Tapi dusta cinta kita sama Nabi kalau kita bilang mahabbah sama Rasulullah, mahabbah sama ahlu baiti Rasulullah, zuriat Rasulullah, wa man intasaba ilaih, ataupun yang berhubungan dengan Rasulullah SAW kita cintai. Tapi perkara-perkara yang dilarang sama Nabi kita masih hobi lakuin. Perkara-perkara yang dilarang sama Nabi masih kita demen ngelakuinnya. Sementara anjuran-anjuran Nabi nggak kita lakuin, walau karena walaupun lidah kita basah bersolawat sama Nabi, rasanya kurang adab sama Nabi. Apa yang kita lakuin nggak sesuai sama solawat salam kita sama Nabi, mengharap berkah syafaat Rasulullah. Contohnya yang dianjurin Nabi banyak, yang dilarang sama Nabi banyak. Jangan ditinggalin begitu ya. Sholat, apapun perkara-perkara yang wajib, juga perkara daripada yang sunnah ya juga kita tinggalin. Nauzubillah. Baik ya, Nabi bersabda begini Bu, Pak jamaah hadirin, ini malam tabarukan dari Yaumul Barakah. Baca nih hadis Nabi biar nyampe minimal nih hadis basah di dalam tubuh kita. Kita pernah baca nih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ya, Nabi ajar kita ya. Apa-apa kata Nabi, manahaitukum anhu fajtanibu. Kalau kalian cinta sama aku, senang sholawat, senang hadir majlis, hobi baca sholawat, sering dekat sama ulama, sering ziarah makam wali, bukti cinta kalian kepada aku, perkara-perkara tersebut kalian jaga. Apa-apa yang kularang, kata Nabi, apa-apa yang kularang fajtanibu, usahakan kau tinggalkan, ditinggalin ya. Jangan kita yang cinta tapi kita nggak ikut. Tinggalin apa-apa yang kularang, kata Nabi, tinggalin. Kalau kalian nggak bisa meninggalkan, itu berarti dusta cinta kita sama Nabi ya. Paham saudara? Ya saudara ya. Wa ma amaltukum bihi, dan apa-apa yang kuperintahkan kepada kalian bihi dengannya, fa'tu minhu, usahain, kata Nabi. Nih saudara, tinggalin. Wa ma amartukum bi, apapun yang kalian bisa, apa-apa yang kuperintahkan usahakan kalian lakukan. Mastata'tum, di ujungnya ada kalimat mastata'tum, artinya semampu kalian. Apa aja semampu. Nggak bisa sholat sunnah 2 rakaat duha, 4 rakaat, 8 rakaat, ya minimal 2 rakaat begitu. Apa aja perkara-perkara yang kuperintahkan lakuin, karena itu bisa jadi penyebab berkat sholat sunnah kita. Pertama, kata Nabi, menutup semua perkara-perkara daripada yang wajib kita yang banyak kita tinggalin, bahkan mohon maaf yang nggak sah. Boleh jadi berkat amalan sunnah kita dianjurin sama Nabi lakuin itu sunnah, menutup semua keadaan itu. Bukan berarti menutup yang wajib terus nanti bisa sholat sunnah doang nggak sholat wajib, enggak.
berarti itu bisa menambal kekurangan dosa kita. Paham saudara? Ya. Itu kalau habis sholat usahain kalimat yang pertama dibaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dibaca kata Nabi sekurang-kurang 3 kali kalau habis sholat. Bu, Pak, kita sholat ini macam-macam, mukhtalif, anwa wa ashkalun nas. Ada yang khusyuk, sholatnya hatinya kagak khusyuk. Ya, bagus sholatnya cakep, saudara, tapi hatinya kagak khusyuk. Ada yang hatinya khusyuk, sholatnya berantakan, saudara. Dia gerak, sono kemari, ya banyak hal-hal yang rukun-rukun dia tinggali dalam sholat, tumaninahnya kagak ada. Saudara, ini banyak sholat-sholat kita yang boleh jadi nggak diterima Allah. Kata Nabi, orang yang setiap habis selesai sholat, khususnya fardu, apalagi juga sunnah, ya baca istighfar. Istighfarnya apa kalau habis sholat? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu 3 kali. Dan Nabi suruh baca 3 kali. Kalau kita baca itu istighfar 3 kali, Nabi katakan sekurang-kurangnya, maka sholat kita kalau tadi nggak diterima mau nggak sah. Maka berkat istighfar yang 3 kali kalau habis sholat menyebabkan sholat tadi diterima oleh Allah. Berkat baca ini istighfar 3 kali dah. Ya, penting jadinya, penting itu istighfar, jangan dianggap remeh. Ya, makanya kalau ucap istighfar tuh jangan kemana-mana matanya. Ya, usahain, remehin, bayangin dosa kita, bayangin sholat kita tadi mungkin nggak sah, atau mungkin makhrajul huruf kita salah, atau banyak hal lah manusia. Ya, itu saudara, ya istighfar sama Allah. Baik, nih saudara, ya diampunin sama Allah. Wa kadza sholawat ala nabi, itu juga sholawat sama Nabi jangan sampai ditinggalin, ya selalu, karena bukan cuman ya memberikan kita jadi orang yang diridhoi Allah, tapi juga dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Insyaallah. Baik Bu, ini kalau ngomong sholawat sama Nabi saya singkat aja. Ini kalau saya pernah tanya di majlis di acara, kira-kira Bu, Pak, kalau umur Anda tinggal 5 menit, ini ulama sedunia mengistimewakan sholawat sama Nabi dan istighfar. Kalau umur kalian 5 menit, kira-kira yang kalian baca, umur kalian tinggal 5 menit, habis 5 menit, habis umur Anda, dipanggil Allah. Kira-kira kita ulama seluruh dunia dalam kitab, apa yang kalian baca? Mohon ampun Allah dengan istighfar atau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Saya tanya, saya jawab, saya tanya, ada jawab ya. Apa yang Anda akan baca ketika umur Anda tinggal dikasih 5 menit? Ini sekarang nih, umpama umur kita tinggal 5 menit ke depan, yang kita baca apa? Istighfar apa ya? Mau bersolawat sama Nabi? Hah? Salawat sama Nabi. Istighfar kan punya dosanya sama Allah. Dosanya sama Allah. Kita banyak tinggalin sholat. Puasa Ramadan belum sempat kita ke Allah. Wah, udah ada maksiat, udah haramat banyak betul. Yang kita mungkarat yang udah dilakuin sama kita. Kalau kira-kira 5 menit itu baca sholawat, apa hubungan dosa kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala jadi sholawat sama Nabi? Ulama nanya sekali lagi nih, kalau Anda bisa jawab sholawat, kenapa Anda gak beristighfar? Jadi jawaban yang benar, bersolawat apa istighfar? Bersolawat. Baik, sepakat ulama seluruh dunia sepakat ulama, kalau orang 5 menit umurnya tinggal, kemudian yang dibaca sama dia mohon ampun sama Allah, kalau dia baca istighfar nih Bu, boleh jadi istighfarnya mohon ampunnya gak diterima sama Allah, terlalu banyak dosanya, dan dia cuma dapat 1 pahala beristighfar. Itu sepakat ulama. Tapi kalau dia di 5 menit terakhir umurnya dia baca sholawat ala Nabi, dia bersolawat sama Nabi, dia dapat pahala 2. Yang pertama berkat sholawatnya pasti diterima sama Allah dan disampaikan kepada Rasulullah, dan dia dapat pahala bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, keutamaan orang yang bersolawat menyebabkan berkat 1 kali dia bersolawat kepada Nabi, seluruh malaikat Allah memohonkan ampun dosa orang yang bersolawat walaupun cuma 1 kali. Bagaimana kalau 5 menit terakhir itu kita bisa baca 70 solawat kepada Nabi Muhammad SAW? 1 solawat kata Nabi
maka seluruh malaikat Allah memohonkan ampun dosa orang yang bersolawat, dan orang yang bersolawat kepada Nabi dapat keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi afdal mana? Afdal salawat ala Nabi. Nah, kalau bersalawat kepada Nabi biar diampuni dosa-dosa kita, bagusin perkara urusan hidup kita juga. Paham dong? Paham dong? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bersabda, kata Nabi, wa qala man nasa salatan alayya faqad akhta tariqal jannah. Kata Nabi, siapa orang man nasa lupa, orang yang lupa bersalawat kepadaku, faqad akhta tariqal jannah, maka orang itu akan lupa, linglung besok menuju surganya Allah. Apa bu? Pak, Nabi bilang siapa orang yang lupa bersalawat kepadaku, besok di yaumil kiamah orang itu orang yang akan lupa, bingung, linglung ketika mereka ingin menuju surganya Allah. Kemana jalannya nih? Dibuat linglung. Kenapa? Dibuat lupa. Karena orang itu jauh dari bersalawat sama Nabi, nggak seneng hadir majelis Nabi, nggak suka baca salawat ala Nabi. Kalau ada orang baca maulid gedek, kalau ada orang kumpul baca salawat kagak dah, gogah, tau gogah, gogah, ya. Orang Betawi kan ngomong gogah, ya. Kalau gue ogah masih mau besok, tapi kalau ada orang Betawi yang ngomong gogah, nah itu deh dalam bahasa ilmu nahwu sorot namanya si gogo balago, ya. Orang kalau Betawi ngomong gogah, diajak besok juga ogah. Tapi kalau Betawi kalau diajak ngaji yuk, sholawatan yuk, gogah dulu dah. Nah besok masih mau. Tapi kalau udah gogah, ya nggak sampai budak ketemu monyet itu susah tuh. Jadi siapa orang yang lupa jarang bersolawat sama Nabi, maka dia lupa nanti besok tariqal jannah, menuju jalan surganya Allah. Allah dan Nabi, yang dimaksud Nabi bin nisyan daripada perkara yang lupa tadi itu adalah orang yang sering meninggalkan tarku umdah. Dia sering meninggalkan di dalam bersolawat, mengingat bersolawat kepadaku. Faidah kana taraqo, apabila dia meninggalkan betul-betul solawat kepadaku, kata Nabi, yahta tariqal jannah, maka orang itu betul-betul lupa besok jalan ke surga kemana. Ya, karena musalliya alaihi, karena orang yang bersolawat kepadaku salaka ilal jannah, jalan menuju surga itu adalah orang yang bersolawat kepadaku. Salaka ilal jannah. Faqad ruya an Abi Hurairah annahu qala salata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya tariqa ilal jannah kadza dzakara Samlawi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, Ibu Pak, diriwayatkan Abu Hurairah, salawat sama Nabi itu jalan kalian buat besok masuk surganya Allah. Tuh. Jadi orang kata dia bagus ibadahnya, bagus amalnya, tapi dia jarang bersalawat sama Nabi, susah orang itu besok di akhirat. Paham nggak Bu? Pak, karena berkat bersalawat sama Nabi, Allah rahmatin dia, berkat besok di akhirat kumpul sama Nabi SAW. Pak, amin. Waqala Nabi SAW, dan Nabi bersabda, inna awwalan nas bi yaumal qiyamah farahum alaiya salat. Inna awwalun nas, kata Nabi, orang yang paling berhak dengan aku bi yaumil qiyamah, di hari kiamat besok, aktsarahum, yang paling banyak alaiya salatan, orang yang paling banyak bersolawat kepada aku, kata Nabi. Itu orang yang paling berhak. Yang dimaksud daripada dekat berhak dengan Nabi di hari kiamat, aqrabuhum minni, orang yang paling dekat besok di akhirat, fi yaumil qiyamah, wa ahqahum bi syafaati, dan dia berhak mendapatkan syafaatku, kata Nabi, aktsaruhum, yang paling banyak alayya kepadaku salatan, bersalawat kepadaku. Dan dia paling berhak, kata Nabi, dapat syafaatku besok di akhirat adalah orang yang lidahnya di dunia basah, sering bersalawat kepada Nabi, ya, karena banyaknya bersalawat kepada Nabi tadulu alal sadaqul mahabbah, karena banyaknya kalian bersalawat kepada Nabi adalah bukti jujurnya kalian mencintai diri Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatukum mukhafah, salatukum mukhafatun, salawat kalian, kata Nabi, kepadaku. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatukum mukhafatun, orang yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, salawatmu kepadaku mukhafatun, menghancurkan. Udah itu hadisnya begitu doang. Bingung nggak saudara?
Orang yang sering bersalawat kepadaku, salawat kalian kepadaku mukhafatun, menghancurkan, kata Nabi. Apa itu menghancurkan? Di sini dijelaskan oleh Imam Jalalain Suyuti, ai idhabu dhunubukum kama yahmakul ma'inna. Subhanallah. Yang dimaksud kata Nabi, salawat kalian kepadaku dapat menghancurkan, ai yang dimaksud daripada menghancurkan dosa-dosa kalian. Bayangkan kalau orang salawat kepada Nabi, kayak anda duduk di sini baca salawat, baca maulid, baca burdah, itu salawat ini jangan diremehin, saudara. Ya, itu berkatnya apa? Menghancurkan daripada dosa. Amal Nabi contohin, ini kata Nabi, contohnya seperti ini nih, orang yang bersalawat kepadaku kama yahmakul ma'un nar, seperti orang kalau melihat api kemudian disiramin air. Gimana tuh apinya? Gimana tuh apinya? Mati, saudara. Berkat bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saudara kemuliaan daripada salawat. Terakhir, Ibu, terakhir Pak.